हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिकॉर्न बुक कवर। सो लेट्स ड्रॉ टुगेदर। सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलो इसके हम हेयर्स बनाते हैं। कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। अब इसका हम प्यारा सा हॉर्न बनाएंगे। चलो अपनी ड्राइंग को और भी मज़ेदार बनाते, इसकी प्यारी प्यारी आंखें बना के। वाह, हमारा ड्राइंग तो कितना मज़ेदार लग रहा है। चलो प्यारा सा दिल बनाते हैं जो इसका नोज़ होगा। फिर इसको एक स्माइल देते हैं। फिर इसकी टेल की बारी है। चलो कुछ और डिज़ाइन ऐड करते हैं। आवर ड्राइंग इज़ कंप्लीट। नाउ इट्स कलरिंग टाइम। कलर येलो, कलर रेड, कलर पिंक, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, कलर पर्पल, डार्क ग्रीन कलर। चलो अपनी ड्राइंग को रंगीन बनाते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर करेंगे, फिर इसकी पूंछ को भी रेड करेंगे, फिर करेंगे ऑरेंज। अब बारी है येलो की। फिर करेंगे लाइट ग्रीन। इनकी आंखों में हम ब्लू कलर करेंगे। इसके हॉर्न को भी कलर करते हैं। चलो थोड़ा पर्पल करते हैं। अब बारी है पिंक की। चलो इसको मल्टी कलर करते हैं। हम इसमें पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वॉइस ओवर वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिटिल रेनबो आर्ट्स।
है।